गोटे जंगल रे भाई भौणी दिजण बास करुले। एकदा ता भाई सकाळु सकाळु जंगल को काठ आनिया पई गला भारी। आउ जंगलरू किछि काठ बिक्री करी ता भौणी पई माछ धरिकी आसीथिला। माछ को घरे देई फेणे काठ आनिया पई जंगल को चलीगला। से समय रे 3 जण युवती आश्रम रु बाहरी आसी से बाटे दे जाउथिले। जीवा बाटरे एई झीटीर घर पड़ला। आउ झीटी को कहले आमो किछि खाइबाकू दे परिबो। से भितर को डाकिला। आउ ता भाई आनिथिबा माछ तरकारी कर रखिथिला। आउ से 3 जण को से माछ तरकारी देदेला। खाई सारी से 3 जण युवती तांको आशीर्वाद करिगले जे प्रथम युवती आशीर्वाद कला जे तुमे जो पानी रे गाधेइबो से पानी रे तटका माछ खेलिबे। आउ द्वितीय युवती कहिला जे तमे तम पानिया रे जते बेले मुंड कुंडेइबो सेते बेले उंकुणी बदलरे हीरा खसिबे। आउ तृतीय युवती कहिला तमे जते बेले तम चुट्टी को टाउल रे सुखेइबो माने पोछिबो से समय रे तम चुट्टी रु गोलाप फूल झड़िबो। यह आशीर्वाद देई से झीटी को आशीर्वाद देई सेठारु से माने पळेले। तापरे से परीक्षा करबा को गला बेले गाधेबा को गला। गाधेला बेले तटका माछ खेलिले। से तटका माछ को आनी पानिया रे जते बेले मुंड कुंडेला सेते बेले उंकुणी बदलरे हीरा खसिले। आउ जते बेले से टाउल रे ता मुंड सुखेबा को लागिला पोछिबा को लागिला सेते बेले अधिक गोलाप फूल सुगंधित गोलाप फूल खसिला। ता भाई पई से माछरू किछि रोषेई कला। आउ ता भाई आसिला खाइला पीला। जते बेले देखिला एभली ता भौणी कहिला एंते एंते 3 जण आसीथिले। आउ ताकू ए आशीर्वाद दे देई जाइछन्ते। यह सुनी ता भाई जते बेले माछ तक देखिला माछ हीरा ने बाजार रे सदा बेले बिकिला। आ तांका भाग्य बदल जियो बोली भाई भाबिथिला। नै हीरा तक जते बेले बाजार रे बिके राजांकर किछि लोको से बाजार रे जिबा आसिया करुथिला बेले ये कहले गोटे साधारण बालक ये केमिते कोठू हीरा आनला एते परिमाण हीरा आनला बिकिला। राजा कान को कथा गला। आउ ता भाई को डकाइले राजसभा को। ता भाई जते बेले गला राजा पचारला बेले ता भाई सब सत कथा कहिदेला। हटो राजा आदेश देले जाओ तुम भौणी को डाकिकी धरिकी आसिबो। युवकटी ता भौणी को ता परदिन राज दरबार को नहीं जिबा पई स्थिर करी जंगल बाटरे गला बेले गोटे बुढ़ी असुरनटीए साहाଯ୍ୟ मागिबारु से ता भौणटी साहाଯ୍ୟ करिबारु ता गोड़रे कंटाटीए पसिथिला। ता गोड़रू कंटा काढ़ी देखिला बेलକୁ से ता भौणी मुंडरे गोटे छोटो कंटाटीए गेंजी देला। जा फଳରେ से चढ़ेईटी हेगला ता भौणी। ता भाई से समय रे आगु को नहीं थाए किंतु पछरे एसबु कार्य घटी जाय थाए। तापरे बुढ़ी असुरनटीए ता भौणी रो बेश नहीं गला। ता भाई साथरे राजदरबार को गला। तापरे राजदरबार रे जेते बेले परीक्षा करिया पई ताकू रखागला तमे रेस्ट नियो तापरे तुमर परीक्षा हेबो। जेते बेले से असुरनटी बेश नहीं जाइछि ता भौणी बेश सेते बेले
ତାକୁ ଯେତେ ସୁଗନ୍ଧିତ ପାଣିରେ ଗାଧାଗଲା, ସେ ପାଣିରେ ମାଛ ଖେଳିବା ବଦଳରେ ମଇଳା ପାଣି ଜମିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଚୁଟିକୁ କୁଣ୍ଡାଗଲା ପାନିଆରେ, ସେତେବେଳେ ହୀରା ବଦଳରେ ଉଙ୍କୁଣି ଖସିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟାୱେଲରେ ପୋଛାଯାଏ, କହିଲେ କାଳେ ଗୋଲାପ ବାହାରିବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟାୱେଲରେ ପୋଛିଲା ବେଳେ ଖାଲି ମଇଳା ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା। ସେସବୁ ରାଜା ଜାଣିପାରି ଯୁବକଟି ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି ତାକୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ଚଢ଼େଇଟି ବୁଲୁଥାଏ, ତା ଭାଇକି ଖୋଜୁଥାଏ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ରାଜା ଥରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଶୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଆସି ଯେମିତି ଶୁଆ ରାବେ, ସେଭଳିଆ ସେ ରାବାରାବି କରେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଏ ଚଢ଼େଇଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି, କାହାର ପୋଷା ଚଢ଼େଇଟି ବୋଧେ ହେଇଥିବ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେବାରୁ ସେ ଚଢ଼େଇଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟିଏ ଲାଖିଥିଲା। ସେ କଣ୍ଟାଟିକୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀଟେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ରାଜା ତାହାର ସେ ଯୁବତୀର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପାଣି ଦେଲେ। ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ତଟକା ମାଛ ଖେଳିଲା। ତାକୁ ପାନିଆ ଦେଲେ। ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡିଲା ବେଳେ ଉଙ୍କୁଣି ବଦଳରେ ହୀରା ଖସିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଟାୱେଲ ଦେଲେ। ଟାୱେଲ ଯେତେବେଳେ ତା ଚୁଟି ପୋଛେ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଖସିଲା। ରାଜା ଏହା ଦେଖିକରି ସେ ତା ଭାଇକୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେ ଅସୁରୁଣୀଟାକୁ ଆଜୀବନ କାଳଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ଦେଲେ। ଏହା ରାଜା ଠିକ୍ କଲେ ଓ ତାର ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ରାଜା ତାକୁ ବାହା ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଅସୁରୁଣୀ ବହୁତ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା। ଗପଟି